السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم الفرنسي افيك حياة. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا درس جديد واللي هو لاكور دو بارتيسيب باسي. اذا نبداو على بركه الله. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا دو اوبجيكتيف. دونك غادي نشوفوا لاكور دو بارتيسيب باسي employé avec l'auxiliaire être et l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Au البداية غنشوفو une petite définition pour le participe passé. Alors, le participe passé est un temps du verbe utilisé pour former les temps composés au mode actif et passif. بمعنى أن le participe passé هو واحد الزمن اللي كنصرفو فيه الفعل باش كيساعدنا باش أننا نحصلو على الزمن المركب. دونك لي temps composés soit في le mode actif ولا في le mode passif. باش نفهمو مزيان غنشوفو اكزامبل. دونك شوفوا معايا لا فراز جو سوي الي او سينما. دونك لاحظوا معايا عندي aller avec e accent à la fin هو لو participe passé du verbe aller. ودابا غنشوفو l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être. بمعنى كيفاش نربط لو participe passé في لا فراز بشكل صحيح، يعني من حيث لورتوغراف في حالة الا كان عندي l'auxiliaire être. Alors, le participe passé est employé avec l'auxiliaire être, s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. بمعنى إلا كان عندي l'auxiliaire être في la phrase فدائما كنربط le participe passé مع le sujet من حيث النوع donc le genre. إلا كان عندي le sujet في الماسكولين فلو participe passé خصو يكون masculin. إلا كان عندي لو سوجي في الفيمينا لو بارتيسيب باسي خصو يكون فيمينا. كذلك كنربطو من حيث العدد. دونك إلا كان عندي لو سوجي سانغوليي خص يكون عندي لو بارتيسيب باسي سانغوليي. إلا كان سوجي في البلوريال خص يكون لو بارتيسيب باسي في البلوريال. دن هكا كنربط لو بارتيسيب باسي مع لو سوجي، كنربطوه من حيث العدد ومن حيث النوع. وباش نفهمو مزيان هنا عطيتكم اكزامبل. دونك لاحظوا معايا في لا بروميير فراز il est arrivé. دونك عندي il pronom personnel masculin singulier. دونك هنا لو participe passé تا هو خصو يكون masculin singulier. دونك هنا فيه e accent à la fin. La deuxième phrase elle est arrivée. دونك هنا عندي elle. دونك pronom personnel féminin singulier. دونك arrivé هو لو participe passé غنزيد واحد او ديال الفيمينين singulier. La troisième phrase elles sont arrivées. donc لاحظوا معايا عندي il avec s à la fin masculin pluriel. donc غادي نزيد s à la fin du participe passé arrivé. La dernière phrase elles sont arrivées. donc هنا elle عندي féminin pluriel. donc ولا بد خصني ندير لو بارتيسيب باسي في الفيمينين بلوريال. donc هنا غنزيد e s à la fin du participe passé. ودابا غنشوفوا l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. بمعنى كيفاش نربط لو بارتيسيب باسي بشكل صحيح في حالة إلا كان عندي l'auxiliaire avoir. Alors, le participe passé est employé avec l'auxiliaire avoir, s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct, si celui-ci est placé avant le verbe. Maintenant, il a كان عندي l'auxiliaire avoir في la phrase فدائما كربط le participe passé مع le complément d'objet direct. ماشي مع le sujet، مع le complément d'objet direct. بشرط هاد لو كومبليمون دوبجي ديريكت خاصو يكون قبل من الفعل. الا كان قبل من الفعل فكنربطو من حيث العدد ومن حيث النوع. الا كان من بعد الفيرب فما كيكونش عندي هنا ربط لا من حيث العدد ولا من حيث النوع. هنا عطيتكم اكزامبل. دونك لا فراز elle a aimé la voiture que son père a acheté. دونك لاحظوا معايا في هاد لا فراز عندي دو بارتيسيب باسي. عندي لو بروميير هو aimer و لو دوزيام عندي acheter. دونك نبداو بلو بروميير. دونك لاحظوا معايا في لا برينسيبال elle a aimé la voiture. دونك لاحظوا معايا عندي لو كومبليمون دوبجي ديريكت اللي هو لا voiture جا من بعد لو بارتيسيب باسي. دونك هنا ما نقدرش ندير لاكور. على عكس لو دوزيام بارتيسيب دونك acheter هنا غادي نربطو مع لو كومبليمون دوبجي ديريكت ديالو لا voiture لان جا قبل منه.
لاحظوا معايا la voiture que son père a acheté. Donc هنا la voiture, le mot voiture عندي féminin singulier, alors حتى le participe passé acheter خصو يكون حتى هو féminin singulier. داكشي علاش زدت e à la fin du participe. ودابا غادي نخدموا اكزرسيس باش نثبتوا به المفاهيم ونختبروا الفهم ديالنا للدرس. دونك غادي نقرا لا كيسيون. accorder le participe passé entre parenthèses. Donc المطلوب منا اننا نربطوا les participes passés entre parenthèses في الجمل بشكل صحيح. دونك غادي نقرا لي فراز. La première phrase, elles ont mangé des gâteaux au chocolat. La deuxième phrase, Nora est partie au cinéma avec ses amis. La troisième phrase, la pomme que Marie m'a donnée n'est pas bonne. La quatrième phrase, elles ont réussi leur examen de fin d'année. La cinquième phrase, heureusement, mes frères sont arrivés à temps. ودابا غنشوفوا les réponses. Donc غادي نشوفوا la première phrase, elles ont mangé des gâteaux au chocolat. دونك هنا اول حاجه خصني نديرها نقلب على لوكسيليير اللي عندي. دونك هنا في لا فراز عندي لوكسيليير افوار، دونك عندي اون. اذا كما كنعرفوا ان لوكسيليير افوار ساكورد افيك لو كومبليمون دوبجي ديريكت. دونك لو كومبليمون دوبجي ديريكت خصني نعرف واش كاين في قبل من لو فيرب ولا من بعد لو فيرب. دونك هنا عندي الشوكولا جات من بعد لو فيرب، دونك ما عنديش l'accord في la phrase. Donc pas d'accord avec le complément d'objet direct. Donc غنخلي le participe passé كيما هو. donc manger ما زدتها والو، donc خليتها ب e accent. La deuxième phrase, Nora est partie au cinéma avec ses amis. donc هنايا عندي l'auxiliaire اللي عندي في la phrase هو l'auxiliaire être. donc عندي et. اذا automatiquement l'auxiliaire être s'accorde avec le sujet. donc عندنا le sujet عندي Nora. donc عندي féminin singulier, donc automatiquement غادي نزيد e à la fin du participe ديال la féminin singulier. La troisième phrase, la pomme que Marie m'a donnée n'est pas bonne. donc لاحظوا معايا عندي l'auxiliaire في هاد la phrase هادي عندي في avoir. donc وعندي le complément d'objet direct جا قبل من le verbe. donc جاتني la pomme قبل من m'a donné. donc هنايا عندي l'accord. donc la pomme féminin singulier. donc غادي نزيد e à la fin du participe passé. La quatrième phrase, elles ont réussi leur examen de fin d'année. donc لاحظوا معايا عندي l'auxiliaire في la phrase هو l'auxiliaire avoir. donc غادي نشوف عاوتاني فين هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت. donc لو كومبليمون دوبجي ديريكت جاني من بعد لو فيرب. donc هنا عندنا ما كاينش لاكور. donc با داكور افيك لو كومبليمون دوبجي ديريكت. donc غنخلي لو بارتيسيب باسي ما غادي نموديفي فيه حتى شي حاجه. La dernière phrase, heureusement, mes frères sont arrivés à temps. donc في هاد la phrase عندي l'auxiliaire être. donc il s'accorde avec le sujet. donc لاحظوا معايا le sujet عندي mes frères. donc عندي masculin pluriel. donc حتى le participe passé خصو يكون masculin pluriel. داكشي علاش زدت s à la fin du participe passé arrivé. Merci pour votre attention. نتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس وإن شاء الله تلاقاو في une nouvelle vidéo. Merci.